हाय गाइस, मैं अंजलि मेशिन भांडार से बोल रहा हूँ। अंजलि मेशिन भांडार से বলছি। এই দাদারা এসেছেন, কোথায় এসেছেন? পিংলা গোবর্ধনপুর। আমার চ্যানেল ইউটিউবে অঞ্জলি মেশিন ভান্ডার ইউটিউব থেকে দেখে এসেছেন। অনেকদিন ধরে ভিডিও দেখেছিলেন, কথা হয়েছিল, তারপরে এসে আমার কাছে নিচ্ছেন 4 সিলিন্ডার কিলোস্কার 40 কেবি 3 ফেজ। ক্যামেরাকে বলবো একটু দেখাতে মালটা। এখানে এসে কেমন লাগছে বলো, কত স্টক আছে, কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। মাল সব কিলোস্কার আছে তো, অরিজিনাল আচ্ছা, অরিজিনাল 4R আছে কিলোস্কার। দেখুন এর সাথে 40 কেবি 3 ফেজ, একটু দেখাও। 3 ফেজ ট্রান্সফরমার, সেল ডায়নামো কমপ্লিট আছে, রেগুলেটর কমপ্লিট ফিটিং, চাকা সাথে আছে। দেখুন 40 কেবি অরিজিনাল আছে 4R এর সাথে। যদি কারো কন্ট্যাক্ট লাগে, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 8348818565, আর স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে লোকেশনের সাথে। এটা হচ্ছে মোহনপুর বৈতা, এগরা থেকে সোলপাটা রোডে, মোহনপুর বৈতা হাই স্কুলের কাছে আমাদের গোডাউন, মেন রোডের গায়ে। ঠিক আছে, দেখা হবে পরের ভিডিও। নেক্সট বাই। लाइन देख लो, लाइन सब ठीक है। ऐसे लोटे काटবে ফ্রি में চালাতে, লোড দিলে সব কাটবে, সব ফ্রি में চলবে আর মোবাইল করে চেঞ্জ করবে। देखिए ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। देखो 4 सिलेंडर 4R इंजन के साथ, चैसिस के साथ कंप्लीट है। अभी देखो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। ये देखो सुप्रतिमुता की कोई नहीं, এটা ছাড় না। এর আরপিএম ऑटोमेटिक किटा किटा को। हाय गाइस, मैं अंजलि मशीन भांडार से बोल रहा हूँ। अब देखिए नया अपडेट। अभी ये 3 सिलेंडर महिंद्रा 20 के भी है, और आपको दिखाता हूँ जो नया माल आया है। ये महिंद्रा है 4 सिलेंडर, इसके साथ है 32 के भी किलोस्कर। आप देख सकते हो चक्कर के साथ कंप्लीट है। और ये भी 4 सिलेंडर है, इसके साथ है 32 का भी 1 फेज। पूरा नया कंप्लीट है, रेगुलेटर सब नया है। अभी ये देख सकते हो 3 सिलेंडर, इसके साथ किलोस्कर है। और ये 4 सिलेंडर है 4R, उसके साथ 40 के भी, सब सिंगल फेज है। तो बहुत सारी माल देख सकते हो स्टॉक है, इसके साथ पूरा कंप्लीट है। एनन बोर्ड सब कुछ कंप्लीट है, आया है देखिए। और इसके साथ है नया रेगुलेटर।